Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference bulan Desember tahun 2031 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoons today of all time with Electric Teleconference of December of year 2031 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoons today of all time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 6 Desember tahun 2031, materi kuliah e-teleconference, eksistensi Sekretaris Biro Hasil Penulisan, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 263 bulan November tahun 2031, Saturday 6th of month December 2031, Public Lecture Material e-teleconference, existence of the Secretary of the Bureau of Writing Results, the Division of Effort and Fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of the Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 263 of month November 2031. Sekretaris Biro Hasil Penulisan, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and
Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Secretary of the Bureau of Writing Result, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State, Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science. The Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental. Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely petunjuk pengisian data kualifikasi, instruction for filling qualification data.
Petunjuk pengisian untuk peserta bukan kerjasama operasi, mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. User Guide. Charging instruction for participants of non-operation cooperation. Follow the instruction and use of the electronic procurement system. Application User Guide System. Kerjasama operasi apabila bekerjasama operasi untuk peserta yang berbentuk kerjasama operasi. Masing-masing anggota kerjasama operasi wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut. Joint operation. If joint operation for participants in the form of operational cooperation, a member of operational cooperation is required to fill out a qualification form for each of the qualification of the business entity with instruction to fill in the qualification form as follows. Data administrasi. Diisi dengan nama badan usaha peserta. Pilih status badan usaha pusat cabang. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, dan diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi apabila peserta berstatus kantor cabang. Administrative data to be completed with the name of the participant's business entity. Select the status of the business entity, center, branch, file it with address, telephone number, fax number, and email of the head office that can be contacted, and fill in the address, telephone number, fax number, and email address of the branch that can be connected if the participant has the status of branch office. Landasan hukum pendirian badan usaha. Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan anggaran dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan diisi dengan nomor, tanggal, dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir. Badan usaha apabila ada, khusus untuk perseroan terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota direksi dan atau dewan komisaris pada pembuktian, kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan bukti pemberitahuan dari notaris selaku kuasa direksi yang telah diajukan melalui sistem administrasi badan hukum atas akta perubahan terakhir. Legal basis of establishment of business entities. Fill it with number, date, and name of the publisher notary of company establishment, date, article of association, as well as business entities in the form of limited liability companies. Fill it with the ratification number from the Ministry of Law and Human Rights, and fill in the number, date, and name of the notary of the
Issuer of the latest amendment to the business entity, if any, especially for limited liability companies, if there is a charge in the name of the members of the board of directors and or board of commissioners in the qualification proof, the participant is asked to show the original and provide a copy of the notification from notary as the board of director proxy that has been submitted through the legal entity administration system for the last amendment date. Pengurus badan usaha diisi dengan nama, nomor kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor dan jabatan dalam badan usaha. Business entity management is filled with the names, numbers of identity cards, driving permits, passport and positions in business entities, izin usaha tabel izin usaha. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya, diisi dengan masa berlaku surat izin usaha, dan diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha, business license, table of business permits. To be completed with the type of business permit, number and date of issuance, fill it with the validity period of the business permit and fill in the name of the agency issuing the business license, sertifikat badan usaha, tabel sertifikat badan usaha. Diisi dengan jenis sertifikat badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya, diisi dengan masa berlaku sertifikat badan usaha. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat badan usaha, diisi dengan kualifikasi usaha, diisi dengan klasifikasi usaha, dan diisi dengan subklasifikasi usaha, business entity certificate, business entity certificate table. Fill it with the type of business entity certificate, number and date of issuance. Fill it with the validity period of the business entity certificate. Fill it with the name of the agency issuing the business entity certificate. Fill it with the business qualification. Fill it with business classification and fill it with business sub-qualification. Sertifikat lainnya apabila disyaratkan diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya. Diisi dengan masa berlaku sertifikat dan diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat, other certificates if required. Fill it with type of certificate, number and date of issuance. Fill it with the validity period of the certificate and fill in the name of the agency issuing certificate. Data keuangan diisi dengan nama, nomor identitas kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, alamat,
pemilik saham persero dan persentase kepemilikan saham persero, dan pajak. Diisi nomor pokok wajib pajak badan usaha dan diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun, terakhir berupa surat pemberitahuan tahunan, financial data, valid name, identity card, number, driver's license, passport, address of shareholders, company and percentage of share, company ownership, and taxes. Fill in the taxpayer identification number of the business entity and fill in the number and date of the latest year tax. Report in the form of an annual notice. Data tenaga tetap, tenaga ahli, terampil badan usaha diisi dengan nama, tingkat, pendidikan, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, strata 1, strata 2, strata 3, dan nomor dan tahun, penerbitan ijazah jabatan lama pengalaman kerja profesional berdasarkan jenis pekerjaan, sertifikat kompetensi kerja dan nomor bukti setor pajak, penghasilan, pasal 1721, 1721, 1 Romawi atau nomor keanggotaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Permanent power data expert skilled business entity, fill it with name, education level, junior high school, senior high school, strata 1, strata 2, strata 3, and number and year of diploma issuance, position, length of professional work experience based on type of work, work competency certificate, and proof number. Of tax return income article 1721, 1721, 1 in Roman number. Data pengalaman perusahaan diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat telepon dari pemberi tugas, pejabat pembuat komitmen, nomor, tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan. Professional handover berdasarkan kontrak dan tanggal berita acara serah terima untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung kemampuan dasar usaha kecil tidak disyaratkan. The company experience data is filled with the name of the works package, requires sub-classification of work, summary of work scope, location of work, name and address, telephone of the assigner, commitment making officer, number, date and contract value, date completed of work package, professional handover based on the contract, and the date of the handover report for each work package for the latest 10 years. This data is used to calculate basic capabilities. Small business is not required. Data pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan,
Pekerjaan, nama dan alamat telepon dari pemberi tugas, pejabat pembuat komitmen, nomor, tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan. Provisional handover berdasarkan kontrak dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini. Company experience data of duration of last year for fill it with name of work. Package summary of work scope, location of work, name and address, telephone of ANNO, commitment making officer, number, date and contract value, completion date. Of work package, provisional handover based on the contract and date of handover report for companies that have stood 3 years or more. For companies that have just established less than 3 years, they are not required to fill in this table. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi, subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat telepon dari pemberi tugas, pejabat, pembuat komitmen, nomor, tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung sisa kemampuan paket dan sisa kemampuan nyata apabila disyaratkan. Work data that is being implemented filled with the name of the work package. Job classification, subclassification, location of work, name and address, telephone of the ANNO, commitment making officer, number, date and contract. Value and progress percentage according to the contract and last work performance. This data is used to calculate the remaining package ability and remaining real capacity if required. Kualifikasi keuangan diisi dengan nomor dan tanggal laporan keuangan neraca, tahun terakhir, nama auditor, konsultan akuntan publik yang menyiapkan laporan keuangan neraca tahun terakhir, dan kekayaan bersih perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan neraca tahun terakhir, penyedia menyampaikan laporan keuangan neraca tahun terakhir. Qualification of finance to be completed with the number and date of the last year financial statement, balance sheets, name of auditor, consultant of public accountant who prepares the last year's financial report, balance sheets and net worth of the company based on the last year's financial report. The provider submits the final year financial report, balance sheets, Sabtu 13 Desember tahun 2031, materi kuliah Teleconference, eksistensi koordinator biro hasil, penulisan divisi usaha dan dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis Sepanjang Masa nomor 263 bulan November tahun 2031. Saturday, 13th of December 2031, public lecture material Teleconference, existence of the coordinator of the Bureau of Writing Result, the Division of Effort and Fund of the
National Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what is concerned and tactics in the agency of Mandailing contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micronovel Time, number 263 of November 2021. Koordinator Biro Hasil Penulisan Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering. Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the coordinator of the Bureau Operating Result, the Division of Effort and Fund of the National Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training, and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural,
Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning. Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City. Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents. For the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the Circular Letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standards of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Tata cara evaluasi kualifikasi, procedures for evaluation of qualifications. Dokumen kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam lembar data kualifikasi. The qualification documents to be evaluated must meet the requirement as stated in the qualification data sheet. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi, procedure for assessment for each qualification requirement. Persyaratan izin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, sertifikat lainnya apabila disyaratkan dengan ketentuan kelompok kerja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada lembar data kualifikasi dengan formulir isian kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada sistem pengadaan secara elektronik. Kelompok kerja memeriksa masa berlaku izin sertifikat dengan ketentuan. Izin sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertulis pada izin sertifikat tersebut. Izin sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran tidak dapat diterima dan penyedia nyatakan gugur. Dalam hal masa berlaku izin sertifikat habis setelah batas akhir, pemasukan dokumen penawaran, maka peserta harus menyampaikan izin sertifikat yang sudah diperpanjang kepada pejabat pembuat komitmen. Sebelum penandatanganan kontrak, kelompok kerja pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin sertifikat dengan
menghubungi penerbit dokumen dan atau mengecek melalui layanan daring online milik penerbit dokumen yang tersedia. Construction Services Business License Requirements, Business Entity Certificates, other certificates if required, provided. The working group selection the suitability between the requirements in the qualification datasheet and the qualification form that has been filled out by the participant in the electronic requirement system. The working group checks the validity period of the permit certificate, provided that permit certificate must still be valid based on the validity period. Stated written on the permit certificate. A permit certificate that expires before the deadline for submission of bid documents. Cannot be accepted, and the provider is declared that in the event that the validity of the permit certificate expires after the deadline for submission of the bid documents, the participant must submit an extended permit certificate to the commitment making officer before signing the contract. The election working group can check the suitability of the permit certificate by contacting the issuer of the document and or checking through the daring online service owned by the issuer of the available documents. Persyaratan kemampuan dasar apabila disyaratkan dengan ketentuan perhitungan kemampuan dasar. KD Samaran 3 NPT. NPT Samaran nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 tahun terakhir. Dalam hal kerjasama operasi, yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili lead firm kerjasama operasi. Kemampuan dasar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total harga perkiraan sendiri. NV0 nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi. IO indeks dari Biro Pusat Statistik pada bulan serah terima pertama. IS indeks dari Biro Pusat Statistik pada bulan penilaian prakualifikasi. Apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linear berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya. Indeks Biro Pusat Statistik yang dipakai adalah
Indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan. Basic Capability Requirements if required provided that Basic Ability Calculation. KD equal 3 NVT. NVT equal the highest experience value on the job according to the requirement in the last 10 years. In the case of operational cooperation, which is calculated is the basic ability of the company representing, let's affirm joint operation. Basic capability is at least equal to the total price of self-estimated price. The company's experience is judged from the highest experience on the job as recorded in the last 10 years, the contract value and the status of the participant when completing the employment contract. Job experience values can be converted into present value using the following calculation. NP is equal current work value. In VO, the total work value includes escalation, if any, when the first handover. EO equal index from the Central Bureau of Statistics on the first handover month. IS equal index of Central Bureau of Statistics in the month of pre-qualification assessment. If it does not yet exist, it can be calculated by linear regression based on the previous month's index. The Central Bureau of Statistics index used is the index which is the largest component of employment. Persyaratan nomor pokok wajib pajak dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir, surat pemberitahuan tahunan, dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir. Misalnya, baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak terakhir. Requirements for taxpayer identification number and tax obligation of the last tax year of annual notice can be included for participants whose tax regulations have not been required to have the latest tax report, for example, just 10 before the deadline for the last year tax report. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan. Akta asli legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi. Requirements for the company's date of establishment are accompanied by a company amendment if there is a change. The original legalized date must be brought at the time of proof of qualification. Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait. Tidak dalam pengawasan pengadilan. Tidak pilot, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan pengurus pegawai tidak berstatus aparatur sipil negara kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan statement not included in the blacklist. Its participation does not cause conflict of interest of the parties concerned, is not under court supervision, is not bankrupt, its business activities
are not being stopped and are acting for and on behalf of the business entity are not under criminal sanction and management. Employee is not a state civil apparatus status unless the person concerned takes leave outside the state's burden, provided that ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, tidak perlu nyatakan dalam surat pernyataan kecuali untuk kerjasama operasi. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini, menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam. This provision is in the form of a statement by participants in the electronic procurement system application. It does not need to be stated in the statement except for the joint operation. If at any time evidence is found that participants deny this statement, submit insignificant information to this statement, then it can be the basis for sanctions for blacklisting. Persyaratan pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan ketentuan pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa kontrak asli dan berita acara serah terima. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari pejabat pembuat komitmen. Pemilik pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud. Experience requirements of at least one job within the last 4 years, provided that experience is taken from the list of experiences in the proven qualification fields at the time of proof of qualification by bringing the original contract and the handover report, especially for experience as a subcontractor. In addition, to carrying and showing contractor contract, it must also be completed with a reference letter from the commitment making officer, job owner, stating that the participant is indeed a subcontractor for the said work. Persyaratan sisa kemampuan paket apabila disyaratkan dengan ketentuan rumusan sisa kemampuan paket SKP sama dengan KP dikurang jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP sama dengan kemampuan menangani paket pekerjaan. KP sama dengan 5N sama dengan jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan,
Maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan sisa kemampuan paket peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran apabila ada. Package capability remaining requirements if required, provided that formulation of package ability remaining as KV equal KV minus number of package being worked on, KV equal ability to handle work package, KV equal 5N equal the highest number of work package that can be handled at the same time for the past 5 years. Participant must fill in the list of work being worked on if evidence is found that the participant did not fill in the list of work being carried out. Even though there is actually work being worked on, then if the work causes package capability remaining of the participant not to fulfill, then it is declared that he or she will be subject to blacklist sanctions and offer guarantee disbursement, if any. Persyaratan tenaga tetap dengan ketentuan pembuktian tenaga tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa bukti setor pajak, pajak penghasilan pasal 21 Form 1721 atau Form 1721 1 Romawi atau bukti kepesertaan badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencantumkan nama jelas serta nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta tender. Surat keputusan susunan organisasi atau daftar gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap. Requirement for permanent personnel with provision for waiving permanent personnel to be carried out at the stage of verification of qualification by asking participants to bring deposit proof of income tax Article 21 Form 1721 or Form 1721 in Roman number, proof of participant of the organization agency for social, which includes a clear name and name of the company that is the same as the company name of the bidder. Degree, organizational structure, or salary list cannot be proof of permanent employment. Persyaratan sisa kemampuan nyata apabila disyaratkan dengan ketentuan rumusan sisa kemampuan nyata. SKN sama dengan KN dikurang nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. KN sama dengan FP kali MK, MK sama dengan FL kali KB. KN sama dengan kemampuan nyata, FP sama dengan faktor perputaran modal untuk usaha menengah dan besar, FP sama dengan 7. Maka modal kerja FL faktor likuiditas untuk usaha menengah dan besar, FL sama dengan 0,6. KB sama dengan kekayaan bersih, total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir. Nilai kontrak paket pekerjaan diambil dari daftar pekerjaan yang
sedang dikerjakan dalam formulir isian kualifikasi, sisa kemampuan nyata harus sama atau lebih besar dari 10/100 nilai total harga pekerjaan sendiri. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan sisa kemampuan nyata peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran apabila ada. Requirements for real ability remaining if required, provided that formulation of real ability remaining SKN in bahasa SKN KN value of work package contract being worked on KN equal FV time MK equal FL time KB FV equal capital turnover factor for medium and large businesses. FV equal 7. MK equal working capital. FL liquidity factor for medium and large businesses. FL equal 0.6. KB equal net worth total equity as seen from the last year's financial balance. Value of the work package contract is taken from the list of work being carried out in the qualification form. Real ability remaining must be equal to or greater than 10% of the total value of sub-estimated price. If evidence is found that the participant did not fill in the list of work being carried out, even though there is actually work being done, then if the work causes the participant's real ability remaining not to fulfill, then it is declared that he or she will be subject to blacklist sanctions and offer Garansi disbursement if any, persyaratan surat keterangan dukungan keuangan apabila disyaratkan diterbitkan dari bank pemerintah swasta dengan nilai paling kurang 10/100 dari nilai total harga perkiraan sendiri. Requirements for financial support certificates, if required, are issued from state private banks with a value of at least 10% of the total value of the sub-estimated price. Kelompok kerja pemilihan memeriksa membandingkan mengevaluasi, membuktikan antara persyaratan pada dokumen kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal kelengkapan dokumen kualifikasi dan memenuhi persyaratan kualifikasi. Working group of election checks comparing, evaluating, proving between requirements in the qualification documents with participant data in terms of qualification documents completeness and fulfillment of qualification requirements. Formulir isian kualifikasi untuk kerjasama operasi yang tidak dibubuhi material tidak digugurkan. Peserta diminta untuk membayar
Apabila ditemukan hal-hal, klarifikasi konfirmasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi, termasuk dapat melakukan peninjauan, lapangan pada pihak-pihak instansi terkait. If there are unclear matters and or data, the election working group can ask participants to submit clarification, confirmation in writing, but may not change the substance of the qualification form, including being able to carry out visits to the parties, agencies related. Evaluasi kualifikasi pasca kualifikasi sudah merupakan kompetisi sehingga data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Evaluation of qualification post-qualifications is already a competition, so that less data cannot be completed. Sabtu 20 Desember tahun 2031, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Biro Hasil Penulisan, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 263 bulan November tahun 2031, Saturday 20th of December 2031, Public Lecture Material Teleconference, Extension of the Bureau of Writing Results, Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of Berdiri Money Foundation on what is concerned in tactics intelligence of Natal. Contained in the monthly journal of Resistant Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 263 of November 2031. Biro Hasil Penulisan, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang
Dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Bureau of Operating Result, the Division of Effort and Fund of the National Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education. The Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship. The School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter number 10 SEM 2018 and concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely rancangan kontrak, kontrak desain, surat perjanjian, letter of agreement. Contoh 1, penyedia tunggal. Example 1, single provider, surat perjanjian, kontrak gabungan lamsum dan harga satuan. Diisi nama paket pekerjaan, nomor diisi nomor kontrak, construction work package, fill it in the name of the work package, number fill it in the contract number. Surat perjanjian ini ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal, dan surat Menteri Keuangan untuk sumber dana anggaran pendapatan belanja negara, nota kesepakatan bersama antara diisi kepala daerah pemerintah daerah setempat, fill it with the Regional People's Representative Council of the local area for funding source of local expenditure budget, number, date, subject, between. Nama pejabat pembuat komitmen, nomor induk pejabat pembuat komitmen,
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia CQ, Casukuo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Casukuo, Direktorat Jenderal, Casukuo, Satuan Kerja, berdasarkan surat keputusan nomor akta notaris nomor sesuai akta notaris, tanggal penerbitan akta, notaris, nama notaris penerbit akta, name, provider's representative name, position according to notary deed, domiciled at address of provider, dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku 3 tentang Perikatan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Government Regulation Number 29 of 2000 concerning the implementation of construction services as amended several times in the latest by Government Regulation Number 54 of 2016. Pejabat pembuat komitmen telah menunjuk penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui surat penunjukan penyedia barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi diisi nama paket pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam dokumen kontrak ini. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut, telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini, telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta. Carry out construction work in accordance with the terms and conditions of this contract. The commitment making officer and the provider declare they have the authority to sign this contract and bind the party represented. Konstruksi diisi nama paket pekerjaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Therefore, the commitment making official and provider hereby agree and approve to make an agreement for the implementation of construction work. The terms and expressions in this letter of agreement have the same meaning and purpose as stated in the attachment to this agreement. Pasal 2, Runggang Lingkup Pekerjaan, Section 2, Scope of Work. The main scope of work consists of 1, 2, 3, etc. Note, the main scope of work is filled with output from work. It is in accordance with the identification document of needs in the state strategic plan. Harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas keluaran dan harga adalah sebesar rupiah ditulis dalam huruf dengan kode akun kegiatan. Catatan untuk kontrak tahun jama agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing tahun anggarannya. Note, for multi-year contracts, the detail of funding to be included of each of the budget year. Personel manajerial dan peralatan utama lampiran B, rencana keselamatan konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya, seperti surat penunjukan penyedia barang jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat, persiapan, penandatanganan. Completeness of the following documents constitutes an integral and inseparable part of this contract consisting of an addendum to the agreement, if any, agreement, bid letter, quantity, output, and price list, contract general term. The bid letter follows the list of quantities, output, and prices, contract specified term, general condition of contract, technical specification, and image. Pasal 5, Masa kontrak, Artikel 5, contract time. Sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama dalam huruf hari kalender. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal. Dengan demikian, pejabat pembuat komitmen dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 rangkap. Diisi sesuai surat keputusan pengangkatan. For and on behalf of, filled in the name of business entity. For and on behalf of the commitment making officer, filled in according to the appointment. Nama lengkap jabatan, full name, position. Nama lengkap, nomor induk pegawai, full name, employee number. Rancangan kontrak, contract design, surat perjanjian, letter of agreement. Contoh 1, penyedia tunggal, example 1, single provider.
Surat perjanjian kontrak gabungan lamsum dan harga satuan, agreement letter, lamsum joint a contract and unit price. Paket pekerjaan konstruksi diisi nama paket pekerjaan, nomor diisi nomor kontrak. Construction work package, fill it in the name of the work package. Number, fill it in the contract number. Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi gabungan lamsum dan harga satuan. Yang selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditangan di pada hari, tanggal, bulan, tahun. Keuangan untuk sumber dana anggaran pendapatan belanja negara, nota kesepakatan bersama antara diisi kepala daerah, pemerintah daerah setempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat untuk sumber dana anggaran pendapatan belanja daerah. This letter of agreement, along with all attachment, all the construction work, contract, lump sum, and unit price, hereinafter referred to as a contract made and signed on the day, year, date, month, and year, filled with competent official, for example, and the Ministry of Finance letter for state expenditure budget, memorandum of understanding between, filled with regional heads of local government, of local and regional people representative council. Nama pejabat pembuat komitmen, nomor induk pegawai pejabat pembuat komitmen. Jabatan pejabat pembuat komitmen sesuai surat keputusan pengangkatan berkedudukan di alamat pejabat pembuat komitmen. Name of the commitment making officer, employee number officer, employee number of commitment making. Officer. Position, the commitment making officer according to the decision letter lecture. The domicile at address at the commitment making officer. Yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Indonesia, CQ, Casukuo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Casukuo, Direktorat Jenderal, Casukuo, Satuan Kerja, berdasarkan surat keputusan nomor tanggal tentang surat keputusan pengangkatan pejabat pembuat komitmen, selanjutnya disingkat PPK dengan acting for and on behalf of the Indonesian government, Casukuo, Ministry of Public Work and Public Housing, Casukuo, Directorate General, Casukuo, Works Unit based on decree number date about decree on the appointment of the commitment making officer, hereinafter referred to as PPK in bahasa bid. Nama wakil penyedia jabatan sesuai akta notaris berkedudukan di alamat penyedia, akta notaris nomor sesuai akta notaris, tanggal penerbitan akta notaris. Name, proper representative name, position according to notarial deed, domiciled at address of provider, notarial deed number in accordance with notarial deed, date of issuance of deed, notary, name of publisher notarial deed. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha selanjutnya disebut penyedia, acting for and on behalf of name of business entity, hereinafter referred to as provider. Dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku 3 tentang Perikatan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 PRT M 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi sebagaimana telah diubah.
and by paying attention to Law Number 2 of 2017 concerning construction services, Civil Code, Book 3 concerning engagement. Government Regulation Number 29 of 2000 concerning the implementation of construction services as amended several times in the latest by Government Regulation Number 54 of 2016. Ministry of Public Work Regulation Number 7 PRTM 2011 concerning standard of guidelines for procurement of construction work and consultant services as amended several times in the latest regulation. Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa the parties expressly first that telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan dokumen pemilihan. Pejabat pembuat komitmen telah menunjuk penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui surat penunjukan penyedia barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi diisi nama paket pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam dokumen kontrak ini selanjutnya disebut pekerjaan konstruksi. Penyedia telah menyatakan kepada pejabat pembuat komitmen memiliki ahlian profesional, tenaga ahli konstruksi dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan. Pejabat pembuat komitmen dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. Pejabat pembuat komitmen dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut, telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini, telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan. The selection process of the provider has been carried out in accordance with the bidding document. The commitment making officer has appointed the provider to be a party to this contract through the letter of appointment for the provision of goods services to carry out construction work. Fill the name of the work package as explained. The provider has stated to this commitment making officer has professional expertise, construction workforce, and technical resources, and has agreed to carry out construction work in accordance with the terms and conditions of this contract. The commitment making officer and the provider declare they have the authority to sign this contract and bind the party represented. The commitment making officer and the provider acknowledge and declare that in connection with the signing of this contract, each party have been and always are given the opportunity to be accompanied by an advocate. Sign this contract after proper examination. Have read and fully understood the provision of this contract, have had adequate opportunities to examine and confirm all the provision in this contract along with all relevant facts and conditions. Maka oleh karena itu, pejabat pembuat komitmen dan penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi diisi nama paket pekerjaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Therefore, the commitment-making official and provider hereby agree and approve to make an agreement for the implementation of the construction work package, filled with the name of the work package, with the following terms. Pasal 1, Istilah dan Ungkapan, Artikel 1, Terms and Disclosure. Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini. The terms and expression in this letter of agreement have the same meaning and purpose as stated in Pasal 2, Ruang Lingkup Pekerjaan, Section 2, Scope of Work, Ruang Lingkup Utama Pekerjaan terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya.
Catatan, ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam rencana strategis. The main scope of work consists of 1, 2, 3, etc. Note, the main scope of work is filled with output from work. It is in accordance with the identification document of needs in the strategic plan. Pasal 3, harga kontrak, Artikel 3, contract prices, sumber pembiayaan dan pembayaran, source of financing and payment. Harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas keluaran, dan harga adalah sebesar ditulis dalam huruf dengan kode akun kegiatan. Kontrak ini dibiayai dari diisi sumber pembiayaannya. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke bank rekening nomor atas nama penyedia. The contract price including value added tax obtained based on the total corrected bid price stated in the list of quantized outputs and price is rupiah, written in letter with an account code activity. This contract is financed from filled in with the source of funding. Payment for this contract is made to the bank account number on behalf of the provider. Catatan, untuk kontrak tahun jama agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing tahun anggarannya. Note, for multi-year contract, the detail of funding to be included of each of the budget year. Pasal 4, dokumen kontrak, Artikel 4, contract documents. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, terdiri dari adendum surat perjanjian apabila ada, surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas keluaran dan harga, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, personel manajerial dan peralatan utama, lampiran B, rencana keselamatan konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti surat penunjukan penyedia barang jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut. Adendum surat perjanjian apabila ada, surat perjanjian, surat penawaran berikut daftar kuantitas keluaran dan harga, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar-gambar. Completeness of the following documents constitutes an integral and inseparable part of this contract, consisting of an addendum to the agreement, if any agreement, with letter, quantity, output, and price list, contract general terms, condition, managerial personnel and main equipment, Appendix B, construction safety plan, technical specification, drawing, and other documents, size, letter of appointment of goods services providers, scope of job implementation, guarantees, minutes, and preparatory meeting for signing of contract. If there is a conflict between the provision in a document and the provision in another document, then the provision in the higher document are valid based on the order of hierarchy as follows. Addendum to the agreement, if any agreement letter, the bid letter followed the list of quantities, outputs, and price, contract specific terms, general condition of contract, technical specification, and image. Pasal 5, masa kontrak, Artikel 5, contract time. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
Indonesia dan dibuat dalam dua rangkap, masing-masing dibuih dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak. Rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai. A sah document making official and a proposal have agreed to sign this contract on the aforementioned dates and carry out the contract in accordance with the provision of law and regulation. Two copies is stamped with having the same legal strength and binding for the parties. The other duplicates can be reproduced as needed without affixing the seal. Untuk dan atas nama diisi nama badan usaha, untuk dan atas nama pejabat pembuat komitmen diisi sesuai surat keputusan pengangkatan. For and on behalf of filled in the name of business entity, for and on behalf of the commitment making officer, filled in according to appointment. Tanda tangan dan cap jika salina asli ini untuk pejabat pembuat komitmen, maka rekatkan materai 6.000, signature and stamp. If this original copy, the commitment making officer then glue the seal. 6,000 rupiah. Nama lengkap jabatan, full name, position, nama lengkap, nomor induk pegawai, full name, employee number. Sabtu 27 Desember tahun 2031, materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi 5 orang anggota Biro Hasil Pembicara Forum, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan, Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 263 bulan November tahun 2031, Saturday 27 of December 2031, Public Lecture Material Teleconference, extents of 5. Members of the Bureau of Forum Speaker result the division of effort and fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide is concerned and tactics in regency of Mandailing Natal contained the Monday Journal of the Analysis of Biological Genetic Micronovel Time, number 263 of 1 November 2031. Lima orang anggota Biro Hasil Pembicara Forum, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan, Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies on Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management.
jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis, dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu by members of the Bureau of Form Speaker result the division of a vote and fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mountain Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics, Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economic and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter. Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely rancangan kontrak, kontrak desain, contoh 2, penyedia kerjasama operasi, example 2, providers of operational cooperation, surat perjanjian, kontrak gabungan lamsum, dan harga satuan, agreement letter, lamsum adjoint. Diisi nama paket pekerjaan, fill it in the name of work package, nomor, diisi nomor kontrak, number, fill it in contract number,
Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi gabungan lamsum, kesepakatan bersama antara diisi kepala daerah, pemerintah daerah setempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat untuk sumber dana anggaran pendapatan belanja daerah, nomor tanggal perihal antara People's Legislative Assembly of the Local Area for Funding Resources from Regional Expenditure Budget Number Date Subject between nama pejabat dokumen officer yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Indonesia, Casukuo, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, Casukuo, Direktorat Jenderal, Casukuo, Satuan Kerja, berdasarkan surat keputusan nomor tanggal tentang surat keputusan pengangkatan. Name, deputy name of Operation Cooperation, position in accordance with the agreement of Operation Cooperation, domiciled at deputy address of Operational Cooperation, yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha kerjasama operasi. 1. Nama penyedia, penyedia 1, nama penyedia 2, dan seterusnya. Name of provider 1, name of provider 2, etc. Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng. Surat perjanjian kerjasama operasi nomor tanggal selanjutnya disebut penyedia. Each member is jointly and severally responsible for all obligation to the commitment making officer as stipulated in this contract based on Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 PRT M 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31. Public Work and Public Housing Number 31 PRT M 2015. Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa the parties expressly first that telah dilakukan proses pemilihan telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini. Pejabat pembuat komitmen dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. The commitment making officer has appointed the provider to be a party to this contract through a letter of appointment for the provision of goods services to carry out construction work. Fill it the name of the work. Sign this contract after proper examination, have read and fully understood the provision of this contract, have had adequate opportunities to examine and confirm all the provision in this contract along with all relevant text. Pasal 1, istilah dan ungkapan, Artikel 1, Terms and Disclosure. Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini. Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Catatan, ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam rencana strategis. The main scope of work consists of Pasal 3, harga kontrak, sumber pembiayaan dan pembayaran. Artikel 3, price of contract, sources of financing and payment. Harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi. Contract price including value added tax obtained based on the total corrected after prices are listed in the list of quantized outputs and price are rupiah written in letter with an account code of activity. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. Terdiri dari adendum surat perjanjian apabila ada, surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas keluaran, surat penawaran berikut daftar kuantitas keluaran dan harga, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar-gambar. Completeness of the following documents constitutes an integral and inseparable. If there is a conflict between the provision in a document and the provision in another document, then the provision in a higher document are valid based on the order of the hierarchy as follows. Addendum to the agreement. If any agreement letter, the bid letter follows. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja. The maintenance period specified in the special condition of contract is calculated from the first submission date of work until the final submission date of work for in letters calendar days.
Dengan demikian, pejabat pembuat komitmen dan penyedia telah bersepakat untuk dan atas nama diisi nama kerjasama operasi for on and behalf of filled in with the name of joint operation untuk dan atas nama pejabat pembuat komitmen diisi sesuai surat keputusan pengangkatan for and on behalf of the pejabat pembuat komitmen, maka rekatkan materai 6000 signature and stamp if this original copy is for the commitment making officer, then pass itself of Indonesia rupiah of 6,000. Rancangan kontrak desain. Contoh 2, penyedia kerjasama operasi. Example 2, provider of operational cooperation. Surat perjanjian, kontrak gabungan lamsum dan harga satuan, agreement letter, lamsum joint contract and unit price, paket pekerjaan konstruksi, construction work package. Diisi nama 4 paket pekerjaan, fill it in name of work package. Nomor diisi nomor kontrak, number, fill it in contract number. Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi gabungan lamsum dan harga satuan yang selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan huruf. Ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal dan surat Menteri Keuangan untuk sumber dana anggaran pendapatan belanja negara, nota kesepakatan bersama antara diisi kepala daerah, pemerintah daerah setempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. This letter act of agreement along with all attachments are the construction work contract of lump sum and unit price contract hereafter referred to as a contract made and signed on month, the day, year, letter of approval from the competent authority, for example, and the letter of the Minister of Finance for funding sources from state budget, memorandum of understanding between with head of regional government, local government. Nama pejabat pembuat komitmen, NIP, nomor induk pegawai pejabat pembuat komitmen. Jabatan pejabat pembuat komitmen sesuai surat keputusan pengangkatan, berkedudukan di alamat pejabat pembuat komitmen. Name of the commitment making officer, employee foreign number of the commitment making officer. Position, the commitment making officer according to degree of appointment, domiciled at address of the commitment making officer. Yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Indonesia, Casuko, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Casuko, Direktorat Jenderal, Casuko, Satuan Kerja, berdasarkan surat keputusan nomor tanggal tentang surat keputusan pengangkatan pejabat pembuat komitmen, selanjutnya disingkat PPK dengan acting for and on behalf of the Indonesian government, Casuko, Ministry of Public Works and Public Housing, Casuko, Directorate General, Casuko, Work Unit. Based on decree number date about degree of appointment of the commitment making officer, hereinafter referred to as PPK in bahasa with nama wakil kerjasama operasi jabatan sesuai surat perjanjian kerjasama operasi, berkedudukan di alamat wakil kerjasama operasi. Name, deputy name of operation cooperation, position in accordance with the agreement of operation cooperation, domiciled at deputy address of operational cooperation. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha kerjasama operasi, acting for and on behalf of name of the business entity of operations cooperation.
sebagai badan usaha kerjasama operasi yang beranggotakan sebagai berikut. SS Business Entity of Operational Cooperation consisting of following. Nama penyedia 1, nama penyedia 2, dan seterusnya. Name of provider 1, name of provider 2, etc. Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap pejabat pembuat komitmen sebagaimana diatur dalam kontrak ini berdasarkan surat perjanjian kerjasama operasi nomor tanggal selanjutnya disebut penyedia. Each member is jointly and severally responsible for all obligation to the commitment-making officer as stipulated in this contract, based on letter of agreement and on operation cooperation number date hereinafter referred to as provider. Dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 3 tentang Perikatan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 PRT M 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor and by paying attention to Law Number 2 of 2017 concerning construction services, Civil Code Book 3 concerning engagement, Government Regulation Number 29 of 2000 concerning implementation of construction services as amended several times in the latest by Government Regulation Number 54 of 2016. President Regulation Number 16 of 2018 concerning procurement of goods services of government. Minister of Public Works Regulation Number 7 PRT M 2011 concerning standard of and guidelines for procurement. Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa the parties expressly first that telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan dokumen pemilihan. Pejabat pembuat komitmen telah menunjuk penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui surat penunjukan penyedia barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi diisi nama paket pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam dokumen kontrak ini, selanjutnya disebut pekerjaan konstruksi. Penyedia telah menyatakan kepada pejabat pembuat komitmen memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini. Pejabat pembuat komitmen dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. Pejabat pembuat komitmen dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini, masing-masing pihak telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut, telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini,
telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk meriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini. The selection process of the provider has been carried out in accordance with the bidding document. The document making officer has appointed the provider to be a party to this contract through a letter of appointment for the provision of goods services to carry out construction work. Fill it the name of the work package as explained in the contract. The provider has stated to the commitment making officer has professional expertise, construction workforce, and technical resources, and has agreed to carry out construction work in accordance with the terms and conditions of this contract. The commitment making officer and the provider declare they have the authority to sign this contract and bind the party represented. The commitment making officer and the provider acknowledge and declare that in connection with the signing of this contract, each party have been and always are given the opportunity to be accompanied by an advocate, sign this contract after proper examination, have read and fully understood the provision of this contract, have had adequate opportunities. Maka oleh karena itu, pejabat pembuat komitmen dan penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi diisi nama paket pekerjaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Therefore, the commitment making officer and the provider hereby agree and approve to enter into an agreement for the implementation of the construction work package. Pasal 1 istilah dan ungkapan artikel 1 terms and disclosure. Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini. The terms and expression in this letter of agreement have the same meaning and purpose. Pasal 2, ruang lingkup pekerjaan, Section 2, Scope of Work, ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Catatan, ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen keidentifikasi kebutuhan dalam rencana strategis. The main scope of work consists of 1, 2, 3, etc. Note, the main scope of work is filled with the output from work. It is in accordance with the needs identification document in the strategic plan. Pasal 3, harga kontrak, sumber pembiayaan dan pembayaran. Artikel 3, price of contract, sources of financing and payment. Harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas keluaran dan harga adalah sebesar rupiah ditulis dalam huruf dengan kode akun kegiatan. Kontrak ini dibayar dari diisi sumber pembiayaannya. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke bank rekening nomor atas nama penyedia. Catatan untuk kontrak tahun jama agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing tahun anggarannya. Contract prices including value at the tag obtained based on the total corrected offer price as listed in the list of quantized outputs and price are rupiah written in letter. This contract is financed from filled in with the source of funding. Payment for this contract is made to the bank account number
on behalf of the provider. Notes for multi-year contract. The detail of funding for each of the budget year are included. Pasal 4, dokumen kontrak. Artikel 4, contract documents. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, terdiri dari adendum surat perjanjian apabila ada, surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas, keluaran, dan harga, syarat-syarat umum kontrak, subpenyedia, personel manajerial dan peralatan utama, lampiran B, rencana keselamatan konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti surat penunjukan penyedia barang jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarkis sebagai berikut. Adendum surat perjanjian apabila ada, surat perjanjian, surat penawaran berikut daftar kuantitas, keluaran, dan harga, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar-gambar. Completeness of the following documents constitutes an integral and inseparable part of this contract, consisting of an addendum to the agreement, if any, agreement with letter, equipment, attachment B, construction safety plan, technical specification, drawing, and other documents such as letter of appointment of goods services provider, implementation scope of employment, guarantees. If there is a conflict between the provision in a document and the provision in another document, then the provision in the higher document are valid based on the order of the hierarchy as follows. Addendum to the agreement. If any agreement letter, the bid letter follows the list of quantities, outputs, and price, contract specific term, general condition of contract, technical specification. Pasal 5, masa kontrak. Artikel 5, contract time. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama dalam huruf hari kalender. Masa penyerahan ditentukan dalam syarat-syarat kontrak dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sama dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama dalam huruf. The contract period is the period of validity of this contract from the date of the signing of the contract until the final job delivery date. The implementation period is specified in the special condition of contract, calculated from the starting work date listed in the one start work today. The maintenance period specified in the special condition of contract is calculated from the first submission date of work until the final submission date of work for in later calendar days. Dengan demikian, pejabat membuat komitmen dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak. Rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.
Thus, the commitment-making officer and the proprietor have agreed to sign this contract on the date mentioned above and carry out the contract in accordance with the provision of the laws and regulations. 2 copies, each stamped with the same legal force, and bidding for the parties that their duplicates can be reproduced as needed without affixing the sale. Untuk dan atas nama diisi nama kerjasama operasi for and on behalf of filled in with the name of joint operation. Untuk dan atas nama pejabat pembuat komitmen diisi sesuai surat keputusan. Tanda tangan dan cap jika salin asli ini untuk pejabat pembuat komitmen, maka rekatkan materai 6.000. Signature and stamp. If this original copy is for the commitment making officer, then past its shell of nama lengkap, jabatan, full name, position, nama lengkap, nomor induk pegawai, full name, employee, ID number. Sumber-sumber, sources, surat edaran nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 1. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 1, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Desember tahun 2031 Masehi, 1st of December 2031, ANNO DOMINI. Thank you very much.